Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan tilawah dan baik, saya akan melanjutkan tilawah juz 19 ya. Mulai dari kemarin dari Al-Furqan udah selesai, sekarang Asy-Syu'ara bukan Asy-Syu'ara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ واتل عليهم نبأ واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فظلوا لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون
وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين صدق الله العظيم. Nanti kita lanjut besok ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan Aqidatul Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi Imam Yahya Syarifuddin An-Nawawi. Asal beliau itu dari Nawa, makanya kebiasaan orang pada saat itu menamakan ulama sesuai dari nama tempat ia dilahirkan, seperti Syekh Nawawi Al-Bandani asal Banten, Syekh Yasin Al-Fadani asal Padang. Padang itu Padang ya, itu contoh. Al-Makki asal Makkah berarti itu. Langsung itu kilas. Baik, ini hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Bunyal ini hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Oke, baik, kita pindah tempat dulu. Ada tamu ya. Jadi kalau itu tadi saya baca matanya, sama sanadnya an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab sami'tu, maksudnya ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini berarti hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abi Abdurrahman ini adalah putra dari Umar bin Khattab yang banyak meriwayatkan hadis, terutama hadis kedua. Putranya Umar bin Khattab. Dia meriwayatkan bahwa
bahwa yang mendengar dari Rasulullah saat Rasul itu bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul atau utusan dari Allah, wa iqamis salah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, dan pergi haji atau menunaikan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Maksud tadi itu mana tadi? Iqamis shalah itu mendirikan salat dan makna salatnya itu sendiri. Maksudnya tidak asal salat harusnya yang benar, bukunya yang benar, rukunnya, syaratnya, pembatalnya dia harus tahu dan melaksanakannya, dan dilaksanakan juga dengan khusyuk. Memang khusyuk bukan syarat sahnya salat, tapi itu kan yang bikin kita tenang, yang kita tenang dalam melaksanakan ibadah, kita lazat dalam melaksanakan ibadah. Dia paham tentang apa tadi, fikih sholat, tidak hanya sekedar mendiri sholat. Sholat apa tuh? Jeda apa sih? Kalau jeda di antara gerakan tuh saya lupa ya. Pokoknya setiap gerakan itu harus ada jedanya, jangan cepat-cepat. Yang pertama syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. Jadi tidak ada Islam pada diri seseorang kalau tidak menyatakan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan tidak ada Islam pula di diri seseorang kalau dia tidak mendirikan sholat. Berserta pemahamannya tadi. Tidak ada Islam pada diri seorang kalau dia nggak mau mengeluarkan zakat, kecuali dia memang orang fakir atau penerima zakat memang tidak wajib. Lalu tidak ada Islam di diri seorang yang tidak mau pergi haji ketika keadaan dia sudah mampu. Jadi banyak orang bilang haji itu yang butuh finansial, padahal tidak. Banyak yang finansial cukup tapi ditatalin. Kayaknya mah biar uangnya banyak dulu. Ntar tak bisa. Kalau bisa sesegera mungkin kalau dia mampu. Untuk haji ya haji saja atau umrah. Jadi umrah sudah, haji itu tapi yang wajib. Tapi boleh nggak kalau mampunya umrah doang, nggak apa-apa. Dan puasa Ramadan, ya kalau orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kecuali ada, ya kita tahu perempuan pasti ada halangannya, ataupun ada yang pembatal-pembatalnya yang misalkan dia lagi safar boleh dilanjutkan atau boleh dibatalkan saja. Itu namanya rukhsah. Rukhsah itu peringanan dari Allah. Ataupun yang sakit parah, yang dirawat, yang koma, atau misalkan orang yang sudah tua renta, ataupun dia yang masih anak-anak jadi belum kuat fisiknya segala macam, ataupun orang-orang yang bekerja keras, misalkan tukang bangunan atau proyek yang membangun proyek itu kan di bawah sinar matahari itu, terus kita ngangkat itu gimana kalau puasanya? Jadi ini tetap niat puasa, tetap bangun sahur, tetap melaksanakan puasa, tapi kalau memang keadaannya sudah misalkan pusing kepala, lapar banget, asam lambung naik, ya lebih udah capek banget, itu lebih baik dibatalkan.
Karena tuh kalau dilanjutkan lagi puasanya takutnya buruk dampaknya seperti itu. Islam itu meringankan, nggak susah itu. Tapi yang mampu puasa lah. Karena mau percaya atau tidak, puasa ini ibadah yang dianggap sepele, tapi sebenarnya harapan bagi banyak orang. Seperti harapan bagi yang sahur dan bukanya itu dengan menu-menu yang lain, menu yang tapi di sisi lain ada orang yang melaksanakan puasa sahur jarang, sahur minum air doang, bukanya juga air putih atau sebenarnya tidak buka. Begitu, kita harus bersyukur kita masih diberikan puasa Ramadan, masih diberikan umur, karena tidak semua orang yang puasa Ramadan tahun ini diberikan puasa Ramadan tahun depan. Kita harus bersyukur, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini serta mengeluarkan zakat. Ya, zakat itu secara matematisnya memang uang kita berkurang. Misalkan kita punya jajan 10.000, kita sedekahin atau kita zakatkan 5.000. Secara matematiknya mengurang jadi 5.000 uang. Tapi di sisi Allah 5.000 yang kita sedekahkan itu berlipat-lipat ganda menjadi pahala. Itu udah pasti itu menjadi pahala, udah pasti. Tapi ikhlas jangan sendiri. Jadi 5.000 menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda, itu sudah pasti. Adapun manfaat yang lain misalnya melindungi dari mara bahaya, misalkan yang seharusnya kita kena musibah, kena sakit, tapi menjadi tertolak karena zakat kita. Ya. Zakat ini atau sedekah ini walaupun berbeda tapi definisinya sama, yaitu memberi uang atau pada sama. Sedekah atau zakat ini merupakan impian bagi orang yang sudah di dalam kubur. Ya, makanya ditanya, kalau kalian ini yang di dalam kubur ya, kalau kalian diberikan 1 hari, 1 jam saja atau sebentar saja dibangkitkan dari kubur kalian dan dihidupkan kembali, apa yang akan kalian lakukan? Bukan ibadah sholat, bukan syahadat, bukan pergi haji, bukan puasa, tapi zakat. Karena itu fadailnya atau keutamaan berzakat itu, kamu ngeluarin 5.000 tapi value sedekah kamu tuh lebih dari 5.000, walaupun kamu mengeluarkan 5.000 aja. Ya, bisa lebih atau bukan tidak terhitung, karena sehat itu tidak bisa dihitung. Bisa aja 5.000 kamu terhindar dari kecelakaan yang dimana mungkin saja dengan kecelakaan ini bisa menguras banyak berapa juta kamu yang harus keluarkan untuk mengobati. Itu begitu. Maka dengan 5.000 orang tua kamu jadi sehat, kamu jadi pintar, soalnya itu manfaatnya zakat. Banyak orang menyembelihkan zakat katanya boros, ngomong tidak. Boros itu justru menambah dan bukan sekedar uang, makanya yang saya sebutkan tadi pahala. Sehat, misal kita sehat, terhindar dari bencana, itu ya. Ini sekian dari saya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sahihnya dua imam ini, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, ini disebut juga muttafaqun alaih. Berarti disepakati oleh dua imam besar ini. Jadi kemungkinannya sangat kecil kalau ini di bawah sahih, entah itu hasan ataupun dhaif. Ya, hasan itu berarti masih di apa ya istilahnya,
diperdebatkan tentang status hadis ini hasan, tapi boleh untuk dipakai, boleh, tapi tidak sekuat dengan sahih. Adapun dhaif itu maksudnya lemah. Lemah maksudnya apa? Ada misalkan satu perawinya itu yang entah karena dia berdusta atau dia pelupa. Misalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari terus ke sahabat, ke tabi'in, tabi'in, fulan dan fulan dan fulan, terus dari tabi'in atau tabi'in atau fulan ini ada yang pendusta atau yang lupa, satu dua orang saja. Jadi hadis dhaif boleh dipakai, tetap boleh dipakai, kecuali dalam akidah terus sirah itu kisah Nabi Muhammad itu nggak boleh, akidah nggak boleh. Ya itu aja. Sama satu lagi bisa lupa. Pokoknya kalau dalam hal fikih boleh tuh hadis dhaif untuk dipakai, tidak masalah. Terus yang di bawahnya lagi itu maudhu itu hadis palsu. Jadi hadis muttafaqun alaih atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu hadis yang kemungkinannya sangat kecil untuk menjadi terusnya jadi turun, entah itu menjadi hasan atau menjadi dhaif atau menjadi maudhu, itu mustahil. Itu namanya mustalah hadis, itu sebagian kecilnya. Ya segitu dulu, udah 30 menit. Kalau tadi ada cita-cita sedikit karena ada tamu ya kebetulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.